Good evening. Welcome back sa tuwang subject sa CDI nga subject area, Fundamental of Criminal Investigation and Intelligence, Enhanced 2024 PRC 2 US base. Karon diri na ta sa subject or topic nga sa page 10 guys, the nature of the crime scene. So ang crime scene sa kung ato ang kung ano na sir, ang crime scene that is sa cardinal points of investigation that answer the question sa nga question ma'am. Cardinal points. Pag crime scene gali, unsa yang giansiran nga cardinal points of investigation? Lagi, sir, sa 5W1 is your cardinal investigation, cardinal points of investigation, unsa yang giansiran? A, what, B, why, C, where, D, how. Ang crime scene. Ha? Pag yung kag Sir Romel, where? Unsa nang where? Asa ang? Asa? Oh, very good. Asa na itabo ang krimen. So, pag mayong ka og crime scene, ang sa 5W1H na, unsay nag-answeran na niya? Ang where. Pag mayong kag, ay, nakita ng suspect. Usang 5W1H na siya. Who? Pag mayong kag, ang iyang motibo sa pagpatay. Kuan, kinang silos. Revenge. Unsa siya? Sir. Who, why, where, when, how? Why? Oy, that's referring to the motive. No? Oy, ginani niya pagpatay. Yang giatngan, pagpuman sa ngit-ngit, then kuan, yang gipusil, patay. Unsa na siya? A. Why? B. How? C. Where? D. What? That's referring to the modus operandi. Ha? Guys, that is how. Okay, di ba? So karon ang crime scene, balik ta sa crime scene. How ba? Modus operandi, no? Balik ta sa crime scene, guys. Ang crime scene is the place where nahitabo ang krimen. So asa man dapat makita ang tanang daghang ebidensya? Physical evidence. Haman na to makita ang daghang physical nga ebidensya. A. Sa police station. B. Sa crime lab. C. Sa crime scene. D. Sa opisina sa hipe. Very good. Sa crime scene. Kaya ang crime scene manggod, ang area, ang lugar nga kung asa, the place or the venue where the crime has been committed. Kaya nga na dito tanang mga main source of physical evidence. Karon guys, natin mga types of crime scene. Nagitawag kay nga primary crime scene. Pag mayong kag primary crime scene, kinabitang diri jud gipatay. Dahil gilabay dito dapita. So katong dito jud gipatay, primary crime scene. Idi asa gilabay dapit sa bangin, sa pangpang. Ay ang pangpang na karon mahimo ng secondary crime scene. So according to time of commission, daytime, pag yung kag daytime crime scene, from sunrise to sunset, that is 6 a.m. to 6 p.m. Pag yung kag nighttime, that is 6 p.m. to 6 a.m. According to the location, natay indoor. Ay, pag may indoor ta, nasa mga balay, ano no? Dayon, outdoor, no? According to the source of evidence, nanadra guys, primary crime scene, secondary crime scene. Kinadeng mo yung kag, as to the source of evidence, primary crime scene na siya, ang ako nga sa dito nimo makita ang original body of the crime, no? Unsa nang body of the crime? Substance of the crime. The corpus delicti, the substance, essential substance of the crime. Kayong nga murder na by looking at the body of the crime. So narito ang original na primary, narito ang original nga body of the crime nga atong makita, asa makita na to sa primary crime scene, no? Dayon, pag mayong kag secondary crime scene, where the victim was confined, and so on and so forth. Okay? So, basta lang, any place where evidence is located. Okay? Usa po na. Method used to transport the victim. Diba? So, karon ang crime scene, i-process nato na. Kaya nga nagitawag nga crime scene investigation or crime scene processing. Kung asa, that is the application of methods, the application of technique, nga ma-identify na to, ma-recognize, ma-identify, ma-preserve, ma-collect, ang mga evidentiary value or mga physical evidence. So yun na ang mo ginatawag sa crime scene investigation or crime scene processing, Ma'am Lini. Karon, sa crime scene processing or crime scene investigation, according sa tuang referensya, natin gitawag nga MAC rule. No? Mutilate, alter, contaminate. So pag mayong mutilate, kailangan na do not remove anything from the crime scene.
Alter, do not change anything. Mutilate, do not remove. Alter, do not change. Contaminate, do not add anything to the crime scene. According sa tuwang referensya. Karon no, within the crime scene, part sa crime scene processing or crime scene investigation ang kinangyatawag na ito nga crime scene search. Okay, sir? Crime scene search. Okay, kung ato i-check diri manggod sa ato ang sinsya kay mama ni kaltra ko buto ba. Ako mangipost. Kung ato i-check karon sa tong TOS, kung gipangitang TOS, pasensya kay sir ma'am, no. Diri sa Fundamental Criminal Investigation and Intelligence, na diri ang kwan sir ma'am. Crime si tawag gani. Nara kung nakita ninyo, crime search and method of crime search o method of crime kinang sketch, no? Na kuan ninyo. So cover diri sa tuang cover sa tuang handouts ang crime scene search. So part ma'am Lini sa crime scene investigation or crime scene processing ang crime scene search. Unsa, di ba? Unsa ang crime scene investigation, ma'am Lini? Ang crime scene investigation or crime scene processing mo pag-collect sa ebidensya, sa physical evidence, di ba? Man dita kita og daghang ebidensya, physical evidence sa crime scene, di ba Sir Jason? Sa crime scene ta kita og mga ebidensya nga physical. Inya karon unsaon man nato na i-collect nato na. Unsaon to pag-collect mo undergo ta og crime scene investigation or crime scene processing. Di ba? Mo undergo ta crime scene processing. Dayon ang crime scene processing it is a method, technique nga pag-apply unsaon nato pag-collect, unsaon nato pag-preserve, pag-identify. So karon pangitaw na to na ang crime ang tanan bang ebidensya atong makita sa tong naked eye, pareha sa bala, fired bullet, pareha sa cartridge case, pareha sa kuan di ba sir ma'am? Dili di ba? So kaya nga naay crime scene search. Unsaon man na? I-search ang ebidensya. According sa tuwang referensya, crime scene search is a method nga ginagamit sa criminal investigation through searching evidence of crime, no? Dito sa crime scene mo na ang definition na ng crime scene search. Nga kung asa natay stages of crime scene search. Una na, kung ikaw investigador, upon arrival dito sa crime scene, mo conduct yung kag preliminary search. Unsa nang preliminary search? Kung ikaw suko team leader, nadra ang purpose aning preliminary search, mo assist ka unsang extent sa crime scene para makadetermine puga by looking at the general observation nimo, i-assist nimo karon sa preliminary search kung unsa nga search ang dapat gamiton dayon unsa nga mga possible nga mga technique sa pag-recover, sa pag-collect, pag-preserve sa mga physical evidences sa crime scene. So importante gyud ang preliminary search. Then sunod na detailed crime scene search na dayon. So mugamit ba ka kag crime scene search method nga spiral method, strip method, mga yun na, no? Then nagatawag ng vigorous search, the most intrusive of all searches wherein hasta ang mga ceiling, mga drawer, mga locker, mga under carpets, gina-search na. Then nagatawag ng final search, that is a critical survey nga kung asa ang team leader sa sukog, ang investigador, nga mo check completeness of search and ensure that wala ebidensya nga wala nagather. Dapat nagather yung tanan, no? So kaya nga muna ang stages sa tuang crime scene search, preliminary search, PDVF, na. Kuha ni siya. Ang acronym nini ha, butangan nato ni PDVF. PDVF. Unsa nang PDVF? Kuha ng PDVF. Preliminary, detailed, vigorous, then final search, PDVF, PDVF. Saan ka pag so yung una na, aron dali ninyo pag dali ma-memorize. Preliminary, detailed, vigorous, final search. No? Karon, kasi guys, kung atong lang taon diri manggod sa kuan sa tuang TOS, kuan na siya, na 5 ka question, dayo na ay moderate ug difficult, wala na easy. Kauban sila ni kuan kinang sa important provision sa Republic Act 7438 ug Republic Act 9745, search and seizure, method of crime scene and sketches.
So lisod ni siya nga question dito sa board exam, no? Duha ka buok ang application, at tulo ka buok ang application, then duha ka buok ang analyzing, no? So lisod-lisod ni siya. So karon kailangan kabalo mo sa pagkuha na to, ana nga kung asa natay method of search na gitawag nga strip method na picture ta. Kining strip method typically used sa outdoor, no? Inang mga large area. Hindi karon kung imong lantaw na siya sa board exam application man eh. Unya, asa man ma-apply nimo ang strip method, di ba? Sa outdoor, do cover the large area. Yun na guys. Double strip method. Ang double strip method ginatawag po na grid search method dito sa page 13. Guys, grid search method. Asa na siya ma-apply? Oh, di ba? Dayon spiral method. Di ba? Nadra ang spiral method. Kamo na bahala unsay asa dapit na siya ma-apply. Wheel method nga ginatawag po ni og pie search method, no? Og zone method, kining zone method quadrant search ni siya. Okay? Sir, ma'am. Kamo na bahala na. Karon mambak ta sa physical evidence. Eh dito na kay Edmund Lucard natin gitawag nga exchange principle. Every contact it leaves traces. Kaya nga nagitawag nga trace evidence, nagitawag nga trace evidence, right? No? Dahil na pa sa to corroborative evidence, associative evidence. So, ang primary purpose nga nung mo conduct ng investigation para di ba number 1 to locate, number 2 to identify, to locate, and to di ba? To preserve or to find, to collect evidence against the guilt of the suspect, no? So ang evidence man god dire sa define kumuadto ta dito sa rule of courts or rule of evidence. Nakita ninyo ma'am ang definition? Evidence as the means of ascertaining in a judicial proceeding the truth. So kung mo nang lamtaon guys, kung mo nang i-shortcut, ang evidence mo ay means para atong ma-ascertain ang truth. No? What do you mean the word ascertain? Makuha ba? No? Ang ebidensya mo ay ato ang means. Sa nang means, sir? Uy, ulat sa Usa imong panginabuhi, usa mo ang means of living, di ba? Naingunana, pag may kag evidence is the means. Mo atong means para atong ma-determine, makabaluta, ma-ascertain nato ang tinuod, no? Ang truth. Kaya nga naay klase-klaseng ebidensya. Nagitawag nga testimonial evidence, physical evidence. Kining physical evidence, kuha ni siya katong autoptic, real, no? Pag may kag testimonial evidence, kuha ni siya eyewitness. No, na witness or testimony of the witness ang testimonial evidence. Then natay consider pag mayong tag testimony of the witness, na duha ka klase nga witness, ordinary witness of expert witness. Okay. So guys, physical evidence, testimonial evidence. Pasensya kayo nakakuan ko no. So dahil na tawag nga documentary evidence. So pag mayong kag documentary evidence, those document nga serve as evidence. Kung asa itong na-highlight ni sa QD, right, guys? Demonstrative evidence includes mock-ups, scale models, object or places related to the crime scene. No? It used to demonstrate or clarify an issue. So, no, nakikita nga demonstrative evidence. O guban pang mga evidence nga nadra. No, guys, kamo na'y bahala. Ang purpose sa physical evidence, kasi number 1, di ba? How can we identify the suspect? Sir? Di ba itong last meeting na to sa part 1 aning fundamental of criminal investigation and intelligence, unsa na to pag-identify sa suspect? Di ba? Through physical evidence po, no? Kaya nga nung unsay purpose sa physical evidence, aron ma-prove na to kung kinsa yoy, di ba? Kinsa yoy nakakommit sa crime. Para po ma-establish na to ang key elements of the crime. Pinagi sa physical evidence, ato ang di ba na element sa crime? Sir Romel, usa may elements sa murder, di ba na elements ang murder? Na elements ang parricide, na elements ang infanticide, ano? Na mga elements sa crime. Unsaon na to pag-establish sa elements sa crime? Ma-establish na to siya pinaagi sa physical evidence. Ngano makaingon man ka nga, uy, murder ni, ngano man, giluba. Oh, di ba? Usa di panggamit sa luwag. Kutsilyo jud. Di ba, sir? Murder ni or physical ko ni, crimes against person jud ni. Ngano man, patay. Usang giun sa pagpatay, bala. Di ba? Di ba ang bala, part bullet, caliber 45. Nakuha niyo guys, physical evidence dili. O makatabang physical evidence para atong ma-establish ang element sa crime. Ang element sa crime ba, it answer
sa 5W and 1H? Unsa? Unsa nga 5W and 1H? Ha? Very good, ma'am. What is the nature of the crime? Very good, no? To link a suspect with the victim or with the crime scene. Inana, no? Nabay ebidensya nga makalink sa suspect? A. Associative evidence. B. Tracing evidence. C. Corroborative evidence. D. Circumstantial evidence. Di ba? That is associative evidence. Then to exonerate the innocent, exonerate, buto sa buta na, mapawalang sala ang usa ka inosente. So main sources of physical evidence, crime scene na guys. Mo ni according sa tuwang referensya ha, dili lang di ay ang main sources sa physical evidence ang crime scene. Ang biktima kung buhi. Di ba ang biktima, ug buhi ang biktima sir, frustrated murder. Buhi bang biktima? Frustrated homicide. Buhi bang biktima? Makaistorya, asa gilubong, asa gikuan. Ang victim po mo ay maka-source of physical evidence. Ang suspect, no? Si Nining, asa si Nining? Sa diyang natabo ang krimen. Kamaisan. Nalibang. Di ba? Nakita niya si suspect. Ang suspect mismo, no? Kaya nga, guys, sabi niyo, kaya nga na-interrogation o interviewing. Ano man? I-interview nimo si suspect. Para unsa? Para makakuha kag confession. Well, in fact, unsa may ultimate objective? Unsay ultimate objective sa lie detection technique? Lie detection investigation or polygraph examination? Very good, sir. To obtain admission or confession. Para sa magilubong nimo. Ang unsa? Ang physical evidence. No? So yung na guys. Karon part po ang crime scene sketching. Sir, ma'am, no? Dili lang crime scene search, crime scene sketching. So unsa nang crime scene sketch? Usa ni siya nga pamaagi para ma-record, ma-dokumento ang crime scene. In fact, naitulo ko pamaagi para ma-dokumento ang crime scene. Number 1, kini na, crime scene sketch. Usa nang sketch? I-drawing ba? I-drawing nimo ang crime scene. No? Kaya nga, ang crime scene sketch is suporta siya sa photograph. Photograph alone are not dili enough ang photograph. Kailangan siya og crime scene sketch. Duha ka klase ng crime scene sketch, rough sketch o finished sketch. Kanang rough sketch mo na ginatawag nga gidrawing niya, iyang gibuhat, iyang gi-sketch dito sa crime scene. Pag mayong kag finished sketch, kuan siya kinang iyahang gibuhat dito na sa police station, no, sa opisina na. Mo na kinang rough sketch sa crime scene. Kinang finished sketch, ginatawag po nag-smooth sketch, sir. Smooth sketch. No? Bantayan ninyo. Then, pamaagi. Kung saan pag-sketch, kung saan pag-drawing o sketch, ginatawag na baseline or coordinated method. Nga kung asa, imo lang bantayan na ni, two fixed points atong ginabasyan. Kinang two fixed points. Halimbawa, kung sa may fixed points sa atong lugar, haligi. Sir, hello. Kini ba fixed point ne? Fix ni siya. Kaya kung imo ning putlon, ba ni? Ako niyo. Kini fixed point ba ni? Kining portahan na. Dili, pwede mo na matangtang. No? Kini mo ay fixed points. Kinang mga haligi mo na ay fixed points. Kinga naman, ug kuha ng haligi, tumba biya ni. No? So, ang baseline or coordinated method, magbase siya duha ka fixed points. Ang triangulation, kuan siya, two or more reference points are located. Dayon, kuha ni siya kinang ginatawag po ni bird's eye view. No? Dayon na ginatawag nga pamagi po pag-drawing og sketch or method sa crime scene sketch. Kinang ginatawag nato og cross projection method. Na po rectangular method. Ang dali rang bitaw mga kuha na ni compass point method. Nga naman, mugamit og protractor. No? Mugamit siya protractor, sir. Okay, sir, ma'am. Dayon natin procedure sa pagbuhat sa sketch. Well, in fact, there is ang TOS. Kung mo refer sa TOS. Sir, naay mo yung TOS? Na-download ninyo? Namang good re. Assess the procedure. Ano bitaw? Assess the procedure of search and seizure. Assess the procedure of the methods of crime scene search. Dayon, assess the method of crime scene sketch. So, kaya nga, naay procedure. Kailangan kabalo dito sa procedure sa pagbuhat og sketch.
Number 1, to establish admissibility. The investigator must have personal observation of the data in question. In other words, the sketch must be sponsored or verified. Ni kinsa, an investigador, no? Kay siya base siyang personal observation na. Then take note, ang sketch moo'y suporta ni photography. O, di ba? Then number 2, sketch are not substitute for notes or photos. They are but supplement to them. You see? Guys, nakita ninyo? Ang sketch can stand alone, no? Suporta siya. Dili pud pwede walay picture, di pud pwede walay notes. Take note, guys, naay tulo ka pamaagi para i-dokumento ang crime scene. Unsay dili? A, notes. B, photos. C, sketch. D, search. Very good. D, naitulo ka pamagi, ha? Dayon, yun guys, type of sketches include floor plan, bird's view, and ano. Write down all measurements. Fill in all the details on your rough sketch at the scene. So meaning, ang rough sketch yun di ay, asa gibuhat? Sa crime scene. Dayon ka muna ibahala ng uban, sir, ma'am. General rule of sketching, mo ne. Decide what is to be sketched. Dayon type of scale, na guys. Okay? I hope nakuha niyo kung buot pasabot ana. Then it's your job to do the rest. Excited? Nanatay TOS, happy ko. Nalipay jud kay ko nga nanatay TOS. Kaya nga sige na ko go base sa TOS, ana no. Aron akong mapakita sa inyo nga ato ang material. TOS base. Dayon dili lang atong material, dili lang atong handouts. Mo ay TOS based. Hasta atong question. Ulat lang mo. No? Akong 100% TOS based ang atong TQ, atong test question aning CDI. No? Kaya naman, naman tayo ginabasiyan. Katong na atong mga TOS based katong na atong mga questions kining ballistic karon. Ay ang gibasiyan na katong ang karaang TOS, di ba? Karon inana, no? Kaya nga, ng ubang lecturer, magatik-atik. Pangutanon sa nato, kabalo ba ka mubuhat og question nga nakasubay sa TOS? Kina lang. Wasik it is ra imong nahibawan. Ana, no? Kasi dili lalim ang unless otherwise ug nakay nagyan nga training sa pagbuhat og question. Basig wala pod. Ay, kumayo lang kayo mo explain. Adi lang ingon nga ang lecturer sa review, maayo mo explain. No? Kailangan kabulong buhat og handouts, maayo pud buhat og handouts. Maayo pud mo buhat og question. Maayo pud mo lecture. Inana yun na. Dili gay inana guys. So fundamental, diri na ta sa arrest. No? Nabang arrest sa TOS? Na diri sa kuno, assess the kind, the principle and procedure involving arrest. No? Search and seizure. Stila na pa. Arrest nga dayon ang to include the essential provision atong Republic Act 7438 o Republic Act 9745. No? So kaya na to ni. Kaya ba na to ni Ma'am Line? Agoy, kaya. Di ba, Ma'am Line? Pangutan, ikaw rin may babae gyud karon. Pangutanon ti ka ba? Gusto ba ka makabalo unsay mo gawa sa board exam? Gusto ba ka nga makabalo unsay mo gawa sa board exam? Nindot nga lami ba na nga pangutana Sir Giso? Purting lami kay na. Sir, unsa may mo gawa sa board exam? Aning fundamental of criminal investigation and intelligence. Kabalo mo kisay tubag? Ang tubag ang TOS. Mugawas daw ang arrest. Mugawas siya. Karon, katong gitudlo na ko sa inyo unsay gyud mugawas? Di ba ko sa inyo katong pag makasulod na kag pulis, dayon 5 years ka in service. Mo na yung mga long si tawag na lifelong learn or lifelong si tawag to mga ginatawag nga lifelong learnings nga ginatawag, no? Kung ikaw ba Ma'am Lini, pag mapulis ka ma'am, patrol woman ka ma'am, mo trabaho ba kag arrest? Yes or no?
Yes, motrabaho juga. Kini mo di mo gawa sa board? Ah, kuan, di ba? Kaya nga, particular yun ta sa arrest. Karon, ang arrest, simpre, that is a taking of a person into custody in order that he may be bound to answer for the commission of the offense. Kaya nga nadra, musulod ang custodial investigation. Arrest. No? Arrest, guys. Pag i-arresto nimo, imo siyang gi-take into custody, iyang person, gidala nimo, asan nimo siya dalon di ay? No? Ay nearest police station yun. Di imo nang gidetain karon. Kaya nga naman, person in custody. Di ba? Dayon, one of the basic function of law enforcement is to arrest violator to the law. An arrest could begin at the end on investigation. Pwede. Karon lang, mo na arrest. Subay sa tuang 1987 Constitution, subay sa mga katungod sa tao or human rights, mandatory yun. Labi na sa tuang 1986, sa Ligang Batas ng Pilipinas. Dili ka pwede mo arrest o walay warrant of arrest. Nagi warrant of arrest. Kung saan ang warrant of arrest? Di ka na kay judge. No? Di ka na siya kay judge. Nakakita siya probable cause, ingon si Sir Romel. Anong nakakita man siya probable cause, Sir Romel? Ay, kasi ang investigador, nag-provide og ebidensya niya. No? Kaya nga, na-identify ang suspect, na-locate ang suspect, ni investigador, dayon sa provide siya evidence. Una siya mo arrest. Kaya nga naman, mo secure siya sa warrant of arrest. Kaya nga naman, ang judge, dili mo issue og warrant of arrest ug kay i-present nga evidence siya nga tubangan. Kaya nga naman, di po siya kita og probable cause, Sir Romel, di po siya kita og probable cause ug wa ebidensya. Ningon kag, Your Honor, girip ko, Your Honor. O di mo bikangkang juga. Ganong nakayong kag-grip ka. O mo bikangkang ko, Your Honor, ha? Asa ka mo bikangkang? Ay dito sa medical legal examiner. Ng tao na og nabay laceration, forcible entry anang imuhang hymen. Nakuha niyo akong bot pasabot, sir, ma. No? So kaya nga, oy, na-document evidence na. Unsa ang document? Medical legal report. Pag-abot ito sa medical legal report plus testimony sa witness, testimony sa victim, karon nakakita nag-probable cause. Ang judge nga maka issue warrant of arrest kay nganuman naay na-violate nga law. Kuan niyo sir ma'am. Nga ko nga sa ang kuan kinang ang karon kung naka-issue nag warrant of arrest, di arestuhon na. Di ba? Kaya nga unsaon pag-aresto? Okay na karon. Guys, naay method of arrest. Sir ma'am, natay method of arrest. Unsa ang method of arrest? With warrant and or without warrant. Pag mo aresto ka karon, naay duha ka pamagi. With warrant of arrest, without warrant of arrest. Nakuha niyo, sir? Na, kano sa ta makaingon nga, kano sa ta mo arrest nga walay warrant? O muna na karon na exemption to the rule. Kasi ang general rule, unsa? Ang general rule, dili pwede mo aresto og walay warrant of arrest. Kasi that is a violation of the human rights, violation of the 1987 Constitution. Kailangan mo issue ka, kailangan pag mo arrest ka with warrant of arrest. Sir, no? Pero, naay mga instances, tulura ka buok ni nga instansya. Karon kay basically, no? Pwede ka mo arrest without a warrant. Subay sa tuang pamalaod, na tulo ka pamagi, di ba? Tulo ka pamagi. Pwede ka mo arrest, caught in the act, that is in flagrante delicto, right? Hot pursuit, number 2. Kinang nakay probable cause, nga ang usa ka krimen nahitabo jud. Hot pursuit, dayon escape prisoner. Nakuha niyo sir, ma'am. Escape prisoner. No? Usa pa, naipay uban nga mga pamaagi nga pwede ka mo arrest nga walay warrant. Kinang ginatawag nga kuano, kinang number 5. When the arrest is made by a bondsman for the purpose of surrendering the accused. Pwede din na. Kinang bondsman, no? Kinang ginatawag nga kuan bitaw. Di ba, bail. Di ba guys, bail. Iwa man siya ika-bail.
Inikuan lang siya tawag ito. Yes, recognizance, no? Di na advancement. Sus ni escape man, wa man ni kuan. Pwede na mo arrest without a warrant. Then, number 6, where the accused who is released on bail. Release siya on bail. Kunya, mo iskapo siya. Usaw niya pag-iskapo, mubiya siya sa nasod. Pwede siya arreston without a warrant. Number 7, violation of conditional pardon. Di ba, ang pardon, di ba, conditional? Naka-violate siya. Pwede siya that arreston without a warrant. Number 8, kinang arrest following a deportation proceeding by the Immigration of Commissioner against illegal and undesirable aliens, no? Ni kuan siya nga wala siya saktong record. O di pwede na arreston. Walay warrant to arrest. Okay, sir? Ma'am? So kina siya maoy kuan na to, arrest or arrest without warrant or with warrant of arrest. Okay, so pasensya kayo no. Ni ginawa lang gamay. Karon, siyempre pag na-aresto na sir, di ba? Musulod na dira ang custodial investigation, no? Unsa ang custodial investigation? That is according sa tong usa ka referensya, inang first paragraph refers to the skillful questioning of a suspect. Suspect, no? Nga kung asa involved sa crime nga giimbestigaran. Sa ikaduha nga sentence, ang custodial investigation, that is the issuance of an invitation sa usa ka tawo nga suspected siya nga nag-commit sa crime. Dalon siya dito sa kustodiya sa usa ka custody of the law and answer. So meaning more or less na-aresto na siya. Ang custodial investigation, that is si tawag na ang custodial investigation sir ma'am, kinabang ginatawag nato nga proper, formal, no? Nga procedure. So kaya nga pag nanadara, i-consider nato ang rights, no? Rights of a person arrested. That is Republic Act number 7438. Naba na sa tuang kuan kinang sa tuang kuan kinang TUS na, no? Provision of Republic Act 7438 and Republic Act 9745. Okay? Diri sa 7438 lang sa, no? Rights of the person arrested, detained, no? Number 1 nga to i-consider, subay manggod sa Bill of Rights sa 1987 Philippine Constitution, ang arrested nga person na siya right to remain silent. No? Right to have independent and competent counsel. Nasa right nga dapat na siya abogado nga competent. Nasa right nga makabalo siya sa nature of cause sa accusation laban niya. No? The person detained or under custodial investigation shall be assisted by a counsel. Dayon, kaya nga, by that, naigataw nga Miranda rights. Di ba, sir, ma'am? 5 Miranda rights. 5 Philippine Miranda rights. Dito, kita ninyo? That he has the right to remain silent, that if he waives his right to remain silent, no, pwede. Anything he says can be used in evidence against him in court. Kinang number 2 sana? A, confession. No? B, hearsay evidence. D, none of this. Yes, no, that if he waives his right to remain silent, istorya siya, anything he says can be used in evidence against him in court. Pwede na siya confession, pwede na siya admission. That he has the right to counsel of his own choice. No? Dapat na abogado. Sir, di ba? Naristo. Ikaw karon Sir Jason mo investigador. Naristo na karon. Imo nang i-question, di ba? Questioning na, musulod ang questioning. Ang tawag ato sa klase nga investigasyon. Sir Romel. Custodial investigation. Dito na karon ang rights sa person nga suspect. 5 Miranda rights, Republic Act 7438. Nga na siya, imo yun ang isa lang alang, no? Number 1, na siya right, ipangutanon nimo to remain silent. Di ko musaba, sir. I need my counsel.
Kailangan, I need my abogado. So, na siya right nga naay abogado. No? Dayon kung musturya siya, he waives his right to remain silent, anything. Pero, kailangan, pag na-waive niya yung right to remain silent, na ang presensya siyang abogado. Kung wa siya ay abogado, kay hindi siya ka-afford, i-provide sa gobyerno ang abogado. Ug ang number 5, kabalo ba kung si number 5, ma'am? Na siya'y right nga ma-inform sa right nga 1, 2, 3, 4. Oh. Okay? I hope nakuha niyo akong buto sa butra, sir, ma'am, ha? Kamu na ikuan. Kasi, under sa, under sa Republic Act 7438, the following are the rights of a person arrested. Kani magong Republic Act 7438, right ni siya, na rights the person arrested, right sa person nga na-detain, right sa person nga under custodial investigation, ug ang duty sa officer or police officer. Number 1, any person arrested, detained, or under custodial investigation shall at all times be assisted by a counsel. Di ba? Na-detain, i-aresto, under custodial investigation. Kailangan at all times, musay gingon, naay abogado. Giinvestigaran nimo karon. Nagkanda ka karon custodial investigation. Ni-interrogate ka karon or ni-interview ka karon niya. Walay abogado. A violation of Republic Act 7438. Kaya naman, shall at all times be assisted by a counsel, a person arrested, detained, or under custodial investigation. Any public officer or employee, niulan, or anyone acting under his order or his place who arrest, detain, investigate any person for a commission of a crime shall inform the latter in a language known to and understood by him. Ang unsa? Ang iyang mga rights to remain silent, right nga nasa competent o independent counsel, nga iyang gipili, nasa right, no? Nakuha niyo guys? Ang person karon gi-aresto, no, ang public officer, ang police officer, ang empleyado baka nga nasa'y right nga acting under his order or in place. Nasa'y duty. O siyang duty? O siyang duty? Ang iyang duty, no, i-inform ang person nga gi-aresto, gi-detain. Sa unsa? Sa language nga kabalo siya. No? Kung siya i-inform ang iyang mga rights. Ang unsa? Katong 5, Miranda rights. I-inform siya to. Language, siyang language. Bisaya siya, binisayon nimo. Tagalog siya, Tagalogon nimo. Subano siya, Subanon nimo. No? Waray siya, waray nimo. Number 3, Republic Act na 7438 ni guys, ha? Sa board exam, application tagaan mong senaryo No? Tagaan mong senaryo Number 3, the custodial investigation, kaya nga, gamit kayo, kung napasta na, no? Gamit kayo itong TOS. No? So, number 3, the custodial investigation report shall be reduced to writing. So, ang sa, nagkanda kag investigasyon, custodial investigation, inay report. So, ang custodial investigation report, dapat, ang custodial investigation report, dapat siya, shall be reduced into writing sa usa ka investigador. No? Dayon na provided that before such report is signed, na mark to siya sa person arrested na detained. Nga kung or napirmahan. O di ba? Nakuha niyo guys? It shall be read and adequately explained to him by his counsel or by the assisting counsel provided by the investigating officer in the language or dialect known to such arrested or detained person. Otherwise, such investigation report shall be null and void. Nakuha niyo, sir? Critical ba? Ay, purting critical na, no? Akong kung ano na, ang trabaho ni investigador nga nag-conduct siya custodial investigation, nasa report. Bubuhat siya report. Custodial investigation report ang tawag or investigation report. That must be reduced into writing. Provided nga una niya pirmahan ang report, una pirmahan investigador ang report, kailangan nakapirma, no? Kailangan nakapirma, provided that before such report is signed or tammark
if the person arrested detained does not know how to read and write, it shall be, di ba? Balik ko na ako guys ha. Di ba na-report? Nag-conduct sa custodial investigation report. Idili na, na-report, di ba? Na-report. Ang pulis, mubuhat sa report. Katong report, no? That reduce into writing, dapat ang report. Then, dapat dihay, pirmado to siya ni person nga naristo. Pirmado to ni suspect. O di siya kabalong sulat, tamar. Pero before nga pirmahan ni suspect, before nga yung gitammark ni suspect, kailangan in the presensya sa iyang abogado na explain o nabasa sa iyang dialect. No? Ang maong investigation or custodial investigation report. O kini, wala, gibuhat ni. Such investigation report shall be null and void. No? And of no effect whatsoever. Ingon ang Republic Act 7438. Ako niyo, sir? No? Dayon na naikitawag nga any extrajudicial confession. Diri na ta. Okay? Any extrajudicial confession made by a person arrested, detained, or under custodial investigation shall be in writing. Kinadayang custodial, kinadayang extrajudicial confession. Ato na yung nakuanan. Must be in writing, signed by a person in the presence of his counsel in the latter's absence. So, ang extrajudicial confession sa usa ka person nga na-arrest or na-detain, dapat must be reduced into writing. Permado niya. Permado niya. No? Permado niya nga na ang presensya siyang abogado. You see? Kaya nga paginani, si Juan de la Cruz, suspect, ni confess siya sa tubangan sa pulis nga siya ni patay. Karon ang pulis karon gi-reduce into writing ang ngayang extrajudicial confession. Gipapirma sa pulis ni karon. Sus, pagpapirma karon wala ang abogado niya. Ang extrajudicial confession ba nga gi-reduce into writing magamit ebidensya against sa suspect? Dili. Nanuman, walay presensya siyang abogado. Kailangan na presensya siyang abogado. No? Dayon na gitawag nga valid waiver. No? Upon a valid waiver, and in the presence of any of the parents, elder brother or sister, his spouse, the municipal mayor, the municipal judge, district school supervisor or priest or minister of the gospel as chosen by him, otherwise, such extrajudicial shall be inadmissible in evidence. No? Pwede po, ug di siya kapirma, pwede po ang mupirma upon a valid waiver, no? Kung walay abogado, in the presence of any of the parents, elder brother and sister, his spouse, the municipal mayor, inana, no? Kina siya, guys. No? Kung atong basahon na, inani ang pagbasa na, any extrajudicial confession made by a person arrested, detained, or under custodial investigation shall be in writing and signed by such person nga naresto in the presence of his counsel. No? In the presence of his counsel. Or, kung wala yung abogado. Wala yung abogado ba? Pwede ra, upon a valid waiver, no? Upon a valid waiver, pwede ra ba? Wala yung abogado? Pwede ra. Upon a valid waiver, nga instead, abogado, in the presence yung parents, elder brother, no, sister, spouse, the municipal mayor, the municipal judge, district school supervisor, pare, minister of the gospel, nga iyahang pinili. First with me, guys. Ako ang kono na. Si Juan de la Cruz, na-aristo. Conduct custodial investigation, na-detain. Pagdata, ako na karoon ng custodial investigation, ni-confess siya nga siya'y nagpatay. Karon ang investigador, gibuhatan o reduce into writing ang iyang extrajudicial confession. No? Kailangan ba ang presensya siyang abogado? Kailangan ba ang presensya siyang abogado? Pag ipapirmahan ang extrajudicial confession in writing? Kailangan ba? Yes, need.
No? Kunya wala man karon. Wa siya abogado pa. No? Or ang iyang abogado absent. Na siya abogado kasi at all times dapat na siya abogado. Unya karon wa siya abogado. Wa pa kaabot yang abogado. Pwede ba ang iyang parents? Iyang elder sister, brother? Municipal mayor, municipal judge? Pwede ba? Pwede ba ang school supervisor? Pwede ba ang pare nga pinili niya? Pwede ba? Nga mao'y presensya sa iyang pirmahan nga extrajudicial confession? Pwede. Upon valid waiver. Okay. Kina, ingon ang Republic Act 74-38. Unsa pa? Number 5. Any waiver by a person. Any waiver by a person or arrested person or detained under the provision of Article 125 of kining Article 125 mo ni arbitrary detention or under custodial investigation shall be in writing and signed by such person in the presence ng abogado. Otherwise, no, such waiver null and void and no effect. Nakuha niyo, sir, ma'am? Kinamagong Article 125 sa Revised Penal Code, arbitrary detention na. Usa lang arbitrary detention? Ay reglementary period. Di ba? Kila may, di ba, 12, 18, na reglementary period. Wagwa pa na pailang kaso, nga 12 hours, something like that. If my memory serves me right, nalapas na, kailangan na buyan ni mo na. I-release ni mo na. Di ba? Pag wala ni mo nag-release, pwede kakasuhan og arbitrary detention. Pero pwede gyapon dili nimo i-release. Pero kuan siya. Papirmaon nimo waiver ang arrested person or na-detain nga person. Nimo siyang papirmahon og waiver. Pero ang kailangan ang waiver in writing signed by him in the presence sa iyahang abogado. Pag wala na buhat, kina nga waiver, wala yang abogado. Kina nga waiver shall be null and void and no effect whatsoever. Klaro guys? Mugawas yun sa board exam. Pag mugawas yun sa board exam, remember me. Do I have to say goodbye? Remember me. Papa Kuko, Mama Kuko. Ita ka na, Ma'am Lini, nga movie? Kuko, Mama, ano? So, number 6. Any person arrested or detained. Muna mga important provisions sa Republic Act 74-38. Any person arrested or detained or under custodial investigation shall be allowed visit by a conference with any member sa iyang immediate family or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him. Dayon na nadrio mga member sa immediate family by his council by or any national non-governmental organization duly accredited by the Commission on Human Rights, by any international non-governmental organization duly accredited by the Office of the President. No, the person's immediate family shall include his spouse, fiancé, no, parent or child, brother, inana guys. So pwede i-visit. Kamu lay bahala na, ako na bahala sa konpot. Pagbuhat o question. Okay? Republic Act 74-30. Detention. Unsa nang detention? That is, siyempre, i-restraint of persons si tawagan restraint of personal liberty, deprivation of freedom. Kasi imong gi-detain, di ba? So, pag imo nang na-detain, na itulo ka kaso na. No? Arbitrary detention. Article 124, Article 125, Article 126. Na reglementary period, 12, 18, 36 hours. Okay? Kamu na ibala na ito nang highlight dito po sa balaw. Sa law, criminal law book 2. Guys, drita, legal nature of search. Unsa ang search? Ang search ba na sa ato ang TOS, no? Dayon sunod, no? Drita, search. Unsa nang search? It is the examination of, di ba sir, inani sir di na kay warrant of arrest. Di ba? Na kay warrant of arrest sa usa ka person nga
gikuanan nga naay shabu. O di na siya warrant of arrest. Violation of Republic Act 9165. Asa nimo siya adtoon? Siyang balay. O di pagabot nimo siyang balay, edi mag-search po ka, di ba? So kaya nga kalabanan sa mga operation sa pulis, na sila'y warrant of arrest, na pa sila'y search warrant. O, kaya ron duble kaya kasi musulod ka Pag musulod ka niya, wakay search warrant, agoy. Unsay kaso? Violation of domicile. So kung ikaw graduate ka sa GD Speed, ano? GD, sino yung school gali siya? Oh, graduate ka Sambuanga nga school, Aurora, no? Nga school, graduate ka dito din na enroll ka kimsi, snappy kay ka kung ikaw may mong investigador, sir. Secure kag warrant of arrest. Pag secure pog search warrant, kaya ron, kung saan ang search warrant or search? Kasi ang search, it is the examination of individual's person. Siyang house, papers, or effect, siyang building, para mo discover kag kontrabando. Nga kinang kontrabando mo na yung mga ebidensya para to ang mapasakaan siya og kaso. Nga naman, kasi di ba to identify the guilty party? To identify the suspect, di ba Ma'am Line? To locate the suspect, di ba Ma'am Line? Dayon to provide evidence. May karon ang ebidensya, caliber 45 nga armas. Wala nakitaan sa crime scene. Gitaguan niya siyang balay. O, di ba? O kailangan ka og search warrant para makuha ito nga physical evidence, no? O, kaya nga kung imo nang lantawon ang suspect, sakto to ganiya, di ba sir? Naitulo ka main sources of physical evidence. Number 1, crime scene. Number 2, victim. Number 3, suspect. No? Ang suspect mismo, iyang gidala ang caliber 45. Kung saan nimo pagkuha sa caliber 45, nga ebidensya, pinagi sa very good sir, search warrant. So, kasi wala manggoy ang 1987 Constitution, walay ni bisan kinsa. Walay ni bisan kinsa nga arestuhon nga walay valid nga warrant search warrant. I mean, walay ni bisan kinsa nga arestuhon nga walay valid warrant of arrest. Ay di ingon po ang atong 1987 Constitution, walay ni bisan kinsa nga tawo, individual, juridical man, nga i-search ang iyang person, i-search ang iyang house, papers, or effect, ang iyang building i-search, nga walay valid nga search warrant. Kasi ang search warrant, it is an order in writing issued in the name of the people of the Philippines, signed by the judge, directed sa usa ka police officer, commanding him to search for personal property described therein. Ug dalon ni siya to bring it before the court. No? So namo na ang requirement sa pag-file sa search warrant, sir, ma'am. Ang search warrant shall be issued only upon a probable cause. No? Kaya nga, pag-abot na dito, pag na-search na, kuha na siya. Naigitawag nga, seizure. Diba? Search, pag nakitaan, i-seizure. Kung saan ay seizure, yan ang kwaon. No? Pag yung kag-seizure, kwaon. No? I-capture. Diba? I-remove. Ito, no? Procedure in the implementation of search warrant. How to serve a search warrant. A search warrant must be served within 10 days from its date. Thereafter, it shall be void. Ingon na ang kwan. Pag after 10 days, void na siya. No? Muna ang process, the police officer concerned to sa place indicated in the search warrant, nga address, nga nakadescribe dito, mao ni siya in the presence of at least one competent witness. Pag mag-search siya, kailangan na ay witness. Kasi pag walay witness, impas ka. Nanay, kuha na, search without witness. Balaod na siya. Violation na siya. Number 2, the search must be made at daytime. Ano no? The search must be made at daytime unless otherwise stated. No search of house, room, or any other premises shall be made except in the presence of the lawful occupant thereof or any member of his family, or in the absence of the latter, two witness of sufficient age and discretion residing in the same locality. So yun na guys. Walay search sa house, walay search sa room, or other premises kung wala ang presensya sa lawful nga occupante. O wala ang lawful nga occupante or any member siyang pamilya,
Siyang absence, pwede ang two witness nga sufficient age and discretion, may pangutok, nagpuyo sa ilang lugar. No? Dayon, number 3, the officer or the police officer seizing the property must issue a detailed receipt from the same to the lawful occupant. Or kung wala ang lawful occupant, dito sa two witness. Katong two nag-witness. Nakuha niyo, sir? Receipt for property seize. So, kailangan din na after a seizure. Kung wala na, no? Okay? So, in the compliance with this procedure, it has been standard practice to issue the receipt for property. The receipt is signed by the seizing officer only and two witnesses. No? A recent Supreme Court decision, however, declared that such receipt, when signed by the accused, is in effect an extrajudicial confession of the commission of the offense charged. Na guys, no? Dayon, consequently, if the accused does not sign such receipt, it may still be used in evidence. Moreover, if the accused did in fact sign the receipt, but he signed it with the assistance of a lawyer of his choice, that act would constitute a valid waiver of his right against self-incrimination. Ako ni sir, ma'am. Na yung mga balawad ngayon na ba? Supreme Court decision, kung siya, kinang ginatawag na to og jurisprudence. Karon, ang ebidensya, ang mga kontrabando, nakuha. Hello, sir, ma'am. Nisulod karon sa balay via search warrant ang officer, ang police officer. Nisulod karon sa balay na search warrant ang police officer. Nakuha ang shabu. Pagkuha ang shabu karon, nag-issue na karog resibo. No? Pirmado ni police officer, then pirmado ni accused. Kinang resibo pirmana ni accused. Receipt. Kinang receipt ba? No, pila ka book kilogram, pila ka book siya buang nakuha dito sa akusado. Pag gipirmana sa akusado, kato siya ang epekto ato extrajudicial confession. Nakuha ninyo, sir? Karon, kung ang akusado wala ni pirma sa resibo, dayon magamit gyapon siya nga ebidensya bisag wala ni pirma. No? Na karon kung ang akusado iyang gipirmahan tong resibo, no? Sa presensya siyang abogado, ang resulta na katong pagpirma niya sa resibo nga naa iyang abogado, kwanto siya? Ang resulta to constitute a valid waiver of his right against self-incrimination. Ako ni sir, ma'am. Ay mo kabala ka ako ng tarungon og question. Dayon, sa letter B, it must be noted that in the cases cited above, the crime charge is possession of prohibited drugs. Thus, the signature of the accused on the receipt is a declaration against interest, and a tacit admission of the crimes charged or mere unexplained possession of prohibited drug is punishable. The doctrine is therefore not a hard and fast rule, no, as far as the receipt for property seize is concerned. If the crime charge is possession of unlicensed firearm, for example, the doctrine would apply. In other cases, it does not apply. So, gi-highlight sa letter B. Hello? Gi-highlight sa letter B, guys. No? Kung siya gi-highlight sa letter B. Kung ang shabu, prohibited drugs, maoy nakuha sa suspect, dili to siya extrajudicial confession. No? Dili to siya makonsider nga extrajudicial confession. Kung dili, kuan lang, admission. Admission lang, guys. Ako niyo? Admission lang siya. Hello? Admission lang siya ba? Pero, halimbawa, unlicensed nga firearms, while lisensya nga armas, na-recover,
Nipirma siya sa receipt for property seize. Those kining letter A nga rule ma-apply ni siya. Extrajudicial confession kung gipirma niya or gipirma niya sa presensya siyang abogado, it is constitute a valid waiver of his right against self-incrimination. No? Nakuha niyo guys? Hello? Question? Question, sir? Unsa man? Ha? Lisod? Mapanday ra niyo na ugma. Ha? Karon lawful warrantless search and seizure. When there is a consent or waiver, siyempre. Okay? So lawful warrantless searches, pasensya guys, sir, no, ma'am. And seizure, di ba na warrantless arrest? Napoy warrantless search, no? Ano ang mga sitwasyon when there is a consent or waiver, di ba? Then when evidence to be seized is in plain view. Custom search, no? Inang sa mga airport, nga seaport, hot pursuit. Routine searches, para ng mga checkpoint. Di ba? Uguban pa na guys. Muna ibala na, no? Muna yung mga ginatawag nga lawful warrantless searches and seizure. Okay? So, nadra, item to be seized, etc. Dendrita sa Republic Act 9745. No? Anti-Torture Act of 2009. So, nadra ang meaning sa torture. An act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, for such purposes is obtaining from her or him or her third person information or mo confess, no? Muna torture. Ang biktima siyempre katong gi-torture. Acts of torture, unsay matawag na to nga matawag na to nga torture, violation of Republic Act 9745, no? Physical torture, no? Kinang physical torture nga ginatawag is a form of treatment or punishment inflicted by a person in authority sa police, sa NBI, mga ano, na authority of custody nga causes severe pain, exhaustion, disability, dysfunction, pareha ng beating, head banging, na-identify na tanan guys. Or mental and psychological torture nga ginatawag. Blindfolding, threatening, muna yung mga ginatawag nga torture. Sir, ma'am. So, bawal na. Okay? Dayon kinang prohibition detention. Torture din na. Secret detention places, solitary confinement, incommunicado, ginatawag. Torture na, apil na siya. No? Yan sa mga PNP, AFP, no? Apil na siya sa mga ginatawag nga torture. Okay? Sir, ma'am? Namoy nasabtan? Okay? So, I hope nga namoy nasabtan, sir, ma'am. So, katulang sa, ugma na ito ipadayon ng intelligence. Dali ra ni, dayon na diretso na dayon ta sa ubang topic, ugma. God bless.